Good morning mga idol. Ade karon may dre lay trabaho kay halidi ron. Gahik-hike na pud may ning daplin dalan. Matug tindahan kay palitag sudan. Sakyanan ra idol. Mga trabante pud ni tanan dre. Opo ni mga trabante sa planta. Kani among gipuy-an dre mga idol. Balay ra jud ni sa mga kumpanya. Ana pariha nag-design pa dunong dito mga idol. Isa ra jud na siya design. Apa dia sa babaw. Ito. Ano kanindot dre idol kay ang mga trabante dre himuan jud og wapong balay, tapos ipadala ang ilahang mga pamilya para kang dili na jud magundang-undang og trabaho, continue jud kay na naman sila sakong balay kumpleto tanan, may mga appliances na sila tanan, ay mga free rip na tanan, free walay bayad kuryente sa kumpanya na tanan. O ni ang kanindot dre mga idol. Ano mga gwapong balay, may uban nilang mga truck, dre ang motor dili pareha sa tuwa kay uban mga abang rata kay walay pre nga balay, mga abang rata boarding house na to, bawas pa sa tong sweldo nga tinggamaya pa sa sweldo. Dili pareha dre, bisag imong sweldo nga medyo sakto-sakto ra pod, at least wala naman kay bayro nun, kutob ra man ka sa imong pagkaon ra jud imong gastohon dre kada adlaw kay libre man tanan. Unya dire pa jud apel pa jud ang inyong pamilya, pwede pa jud nimo dadon dre kay og kamo intero nga isa ka pamilyahan jud nga mo anhi kana jud isa ka balay inyo hara jud na kansa sa mama papa sa mga anak inyo hara jud na exclusive jud na ninyo. Ana day tindahan dre mo ni tindahan dre idol mo nay planta dre. Yes, salamat mga idol.